بلوچستان شہر گوادرہ CRSS سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹڈی بندبوجا گوستگیں روچ 25 مارچا PC اوٹل گوادرہ یک روچی ہیلکاری ورکشاپی جمدارک بود ملک نامدار احوالکار امتیاز گل سبوک سیدو PFUJ ہے بنجائی کار مستر شہزادہ ذوالفقارہ ورکشاپ بنگپ دروگیں خبر دروگیں معلومات سوشل میڈیا و قومی میڈیا اتہا فرق و ارزش سرا لیکچر داد ورکشاپ اتہا گوادر و تربت احوالکار و نبشتکار ہوار بودگا ورکشاپا میزبانی سینئری احوالکاران لیکچر داد و گشت کہ پاکستان ہوار دنیا اتہا سوشل میڈیا ہا مین اسٹریم میڈیا بزاں سیٹلائٹ نیوز چینلز پشتا چگل داتگا ہمی صوبہ احوالکار و پروگرام اینکر پرسن زاوتی اکاؤنٹ پیج جوڑ کو تک قومی میڈیا ہا اموتی سوشل میڈیا پیج ID جوڑ کو تک بلے قومی میڈیا وڑا سوشل میڈیا واسطہ ہم قانود جوڑ کنک بود تک سوشل میڈیا دروگی حال و نیوز دیا گاں سائبر کرائم دیمپان بود کنت دنیا اتہا 3 ارب فیس بک کے دروگی اکاؤنٹ و 700 ٹویٹر دروگی ID بند کنک بود تگنت ورکشاپ گڈسرا گوادر پریس کلب کارمستر اسماعیل بلوچ و تربت پریس کلب گوستگین جنرل سیکرٹری ماجد سمدہ ورکشاپ میزبانانی منت کے پدا سرٹیفکیٹ بہرو بانگ کنک بود ورکشاپ CRSS ٹریننگ کوارڈینیٹر گوہرام اسلمہ انتظاماتانی نگرانی کت وش نیوز گوادر گیشتر و نقطۂ احوالان سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنت وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنت گھنٹی بٹنا